Fala, seus lindos, beleza? Voltamos aí para nossa próxima gameplay de Asterigos. Eu fiz algumas coisas, eu fiz bastante coisa em off. Eu passei desde a primeira cidadezinha, a partezinha lá, e fui subindo os locais para pegar item, ganhar XP, esse tipo de coisa. Eu consegui colocar a arma e o cajado nível 6. Me falta material e eu tava com preguiça, cara, de farmar material, porque esses materiais são meio que raros para poder cair. E as minhas habilidades tá 55, 20, 10. Eu peguei level 46. A minha intenção era pegar level 50. Só que... deixa eu usar isso daqui. Já ganhei um ponto de atributo lá. Ordenar. Oh, caralho. Só que ficou meio cansativo, tá ligado? Tô tomando aqueles itenzinhos que a gente pegou dos carbonicals. Mais um. E a gente coloca no 60. Vou colocar aqui, deixar 2k de HP. E agora a gente vai dar rumo à sequência da história principal. Tá me faltando muito item, tem item que eu ainda não peguei. É só seguindo a história para poder pegar. Entendeu? Os acessórios de orichalcum também não dá pra fazer. Por mais que eu tenha uns orichalcum, eu não tenho uns outros itens. Então já deixa aquele like lá, beleza? Pra fortalecer o canal. Bora seguir história. Good. Now that we have the polarized light reader, we can begin. Wow. What is this? Just a moment. We need to analyze this conduction ring first. Reversing the flow. Nexus. A ritual. So that's what he's up to. Hilda, the chests inside the Laurelcraft treasury have all been ransacked, right? On my honor. Good. I believe you. Unfortunately, I now know what Humanities is doing. You may already be aware of this, but on that towering peak behind the city, there is a light that shines unceasingly. That's the Nexus, Aphis's biggest and purest starlight. Bestowed upon us, we believe, by the Three. Our civilization developed around the Nexus, and achieved glory by the use of magic. However, even thousands of years of research haven't enabled us to fully control its power. Humanities is trying to master the Nexus in order to gain its limitless power. Could the device from this design allow him to control the Nexus? Yes. Humanities instructed the Northwind Legion to gather the materials necessary to make conduction rings, and then install them in each conduit. The conduits were originally intended to distribute the power of the Nexus. However, conduction rings alter the direction of the energy flow, concentrating all of the energy of the conduit in the hands of the user. That energy could then be used to control the Nexus. Wouldn't that be problematic? Trying to control the Nexus with excessive and unrefined force could make it unstable. If the energy isn't controlled properly, it could trigger another apocalyptic magic storm. And if he can control it properly? This is just speculation, but he could gain mastery of all living things. Curse or no curse. He could choose to remove our curse, or he could lead us in another direction. And then, even if you wear an amulet, neither you nor the Northwind Legion will be able to escape his grasp. Everyone will become a puppet in his hands. He alone will decide the fate of every one of us. No, I won't allow that to happen. Neither will I. We must do everything we can. Hilda, we must stop your father from completing his mission and put an end to humanity's plan. I must stop him. Let me know when you're ready, and we'll continue our work.
Beleza. I'm ready. Engraçado que... What? Hilda, Ei! Nossa, perdão. I've seen your ability and your determination. And I have seen your destiny. From now on, I hope things will be more equal between us. What do you mean? I mean, we share the same goal. From now on, I'll do everything I can to help you, and I'll tell you all about my objectives and plans. Understand? That's surprising. What made you change your mind? Because you're... No, never mind. I just think things will be better this way. Don't you agree? Of course. And I'll repay your trust. It's the Northwind Legion's way. I'm happy we can be friends. Friends? That's not really what I had in mind. Oh, did I misunderstand? No, you're right. It's as you say. So, I finished deciphering the documents Marissa brought back. This is the biggest breakthrough we've had so far. I'm confident that we can deal with the crisis in Aphis. However, that will only make the next thing we need to do even more challenging. I'm really going to need your help. You can count on me. So, what's your plan? To tell you that, I need to first tell you about Asterigos. 1,000 years ago in Aphis, Eumenides and I came up with a plan that would lead all Ephesians into a bright new era. Inside the city, we constructed a system of conduits and gave every resident, regardless of their class, a resonator. Resonators, just like your necklace, generate a resonance with a conduit, allowing the user to enjoy the benefits that magic brings. But something went wrong. More and more people suffered magical mutations as a result of the resonators. Eumenides frantically tried to find the cause of the problem and solve it, but to no avail. Nothing he tried could stop the spread of the magical mutations. Until he came across an ancient legend. According to this legend, anything could be achieved by performing a ritual called aspiration on Trinity Night. Disregarding widespread opposition, he went ahead and performed the ceremony, wishing to remove the magical mutations by manipulating the power of the Nexus. But the ritual ended in failure. It was that night that Asterigos descended upon Aphis. No wonder you say he's the culprit. And no wonder you react so strongly whenever I mention him. So now you know. Anyway, to get back to the point, my plan is to perform the aspiration again. But this time, do it correctly. Again? Didn't you say the power of the Nexus can't be controlled? I understand you have doubts, so feel free to ask me anything. What was in the documents that Marissa brought back? It was research proving that a similar ritual had been successfully performed several millennia ago. In addition to it needing to be performed on Trinity Night, the ritual requires 3 ancient relics in order to keep it stable. Relics are the key. So 1,000 years ago, Eumenides failed because he didn't have the relics. Exactly. And now he's disregarding the research and planning to do things his way. We can't allow him to repeat the same mistake. And let's not forget, even if he's successful, it'll only make him even more of a threat. Yes, that's true. Tanrius's research also points out that the Nexus was damaged because of Eumenides' last failure. Unless we can find a way to repair its structural matrix, performing the ritual again will be extremely dangerous. So, we need to collect the 3 relics, find a way to repair the Nexus, and persuade Eumenides to let us use it. I get the feeling he's not an easy person to persuade. There are many ways to persuade someone. We just need to find the right one. Ah, então a gente tem que ir atrás das 3 relíquias. I don't understand. Why does Eumenides want to work with my father? Because he no longer has any other allies in the city. Right now we lack cohesion. It is difficult for us to unite. But with his abilities, it wouldn't be difficult for him to do it alone, would it? It's true that Eumenides can use his apparition to shuttle back and forth, but the apparition can't touch solid matter. With his help, the Northwind Legion are highly maneuverable and are inherently very skilled warriors. Moreover, they're the only ones who don't know who Eumenides is.
He's unlikely to let go of the Northwind Legion before the ritual is complete. It's awful the way he's using them. Knowing my father, he'd never return empty-handed if he found a way to save the king. I'm positive Eumenides won't share with him the details of the ritual or its outcome. If we see your father, we must make him see Eumenides for who he really is. Tá, beleza. O negócio é saber quanto tempo a gente vai levar pra So, pegar what uma should I do now? relíquia. I think I know where the relics mentioned in the documents are. Aphis is governed by 3 archons, each of whom inherited an ancient relic, a symbol of their status. The real function of these relics has been forgotten through the ages. Now they're merely regarded as symbolic. Fortunately, I know where to find these archons, or at least I have a clue to their whereabouts. That sounds promising. The trouble is, even if I can find them, I don't know if I'll be able to communicate with them. Well, I've got my work cut out for me. Time to put my talents to good use. There's also Tanrius and his wife, who went missing in the mine while searching for a way to repair the Nexus. 4 objectives this time. Understood? Let's get started. Ok. Estige. Cara, eu não tenho a mínima ideia de onde... Praça de Arges. A periferia alagada. Foi aquela parte lá que a gente foi que não tava conseguindo seguir em frente. Reivindicar missão. Profundeza sentir. Tá, isso aqui vai valer por um vídeo, cara, cada lugar. Vamos aqui. Sunken outskirt. Please speak. Tá, vamos pegar tudo uma vez, então. After Eumenides imprisoned Petri, São 4 for objetivos. centuries, Argus Plaza. Don't be too surprised. Beleza, a gente escolhe qual que a gente vai. Encontre com o Otto. Eu vou deixar esse por último, da Estige. Tá, vamos então pela primeira. Procure o guardas Aristóis na periferia. Periferia alagada. Periferia alagada. É, do outro lado. Ah, periferia alagada. Não consegui achar. Tá, eu acho que é aqui. A gente deve conseguir abrir o portão lá agora. Olha lá, abriu. Não? Abriu. Beleza. Então vamos ver se a gente consegue pegar o primeiro artefato nesse vídeo. Na verdade, Ó, quem tá ali. Um artefato por vídeo. É, véi, vamos pra esquerda. Nossa. Os inimigos aqui são mais fracos a...
Caralho! Essa puta. Looks like the marks of a large creature. Scorch marks. E ó, quem tá lá do outro lado? Mano, eu tô achando que isso daqui a gente já tá levando pra gente pro outro lado. Pro outro canto. Olha que a gente não tem um mapa de verdade pra poder dar uma olhada nisso daqui, né, velho? Buçanha. Bora, vamos ver o que a gente encontra aqui. A gente tem que subir pra pegar o carboconzinho lá. A gente tem que subir de qualquer forma. A gente veio da montanha, né? Tá ali. Ó, a pedra fala pra gente... Não tem como subir aqui. Ok. Mais um. Sério? Nossa, alagada. Caramba, velho. Melhor ter desviado. Cadê o bichinho? Ah, caiu lá embaixo. É melhor ter desviado e esperado. Ah, ela tá atacando o outro. Tá mais jogo isso, hein? Ah, tem um caminho pra lá.
na caverna. Ó, mais um carbuncle. Ah, eu não vou mexer nisso daqui. Eu não tô a fim de resetar os inimigos. No entry. Hey, you're an outsider. What's going on here? That's none of your business. I don't know how you got here, but you should leave Aphis. Sorry, but I was sent here for Saintess Serene. Are you one of her guards? You seek the Saintess? Then I certainly can't permit you to enter. So she really is here. I have to see her. I have something important to discuss about the curse. If it's really that important, why did they send an outsider? And as for what's going on inside, it's nothing some girl like you needs to concern herself with. I'm an elite warrior of Embari's Northwind Legion. I'm not some girl. An elite warrior, huh? Prove it. Best me in combat and I'll hear you out. Just beat you, and then I can go in? I said I'd listen. Let's not get ahead of ourselves. Fine by me. I am the current evangelist of Saintess Serene's guard, young miss. Vem na água. Aqui eu posso... Such astonishing power. Thank you. You weren't half bad either. Ha! I should be the one saying that. With such ability, you might be able to. To what? I'll take you to Centurion Andreas and see if he's willing to let you see Serene. But he's not easy to talk to. You must show your sincerity. I'll try my best. What should I do? Well, I'm hoping you can get the keys back. Including me, there are 4 Decurions who each have a key to the Archon's hiding place. If you retrieve the keys and return them to Andreas, he might just believe you. So I need Caralho, his velho. Tem permission que before pegar I a can see chave, Serene, mano. correct? That's right. I apologize for the hassle. Ah, pera Maybe aí. you shouldn't have distributed the keys to 4 people in the first place. No use crying over spilt milk. Anyway, I know it's a strange request, but I can't think of anything else. It's the only way I can think of to earn the Centurion's trust. Ah, dá pra entrar, mas eu não vou entrar. Não, não dá. Ah, tá. De qualquer forma, a porra da chave tá espalhada em algum canto por aqui mesmo. Tá, eu vim dali. Não, eu vim daqui, eu dei a volta, matei esses bichos. Beleza. Eu acho que essa quest da Santa é uma quest à parte. Will Serene come out? But the situation's not that simple. Whose voice is up ahead? Humanities. Who's he talking to? The situation is grave. Serene must meet with me. Did you stress the importance? It's not for me or the Saintess to decide. Did I not make that clear? Andreas has confined her inside with him. Unless he opens the door, we have no contact with them. Preposterous. He is but a guard. How can he dictate how Serene acts? That presumptuous fool. He forgets his place. But the Saintess wouldn't want to see you anyway. You must make Andreas open the gate. It
It is utterly absurd that I cannot contact her because of him. I am on the brink of success. She must help me. She must witness this. What? Senator, do you understand the situation we're facing? If you really want to see her, then you must first help us get rid of the War Axe. Of course. Just wait. Who's there? Damn it! You again. I told you that I wouldn't be so merciful the next time we met. I assumed you would have heeded my warning. What will it take to make you stop? Until you release your control over the Northwind Legion, there's nothing to say. But now that I've run into you, I do have a question. And what might that be? Your actions may turn the whole city to stardust and destroy the Nexus. You should know better. Do you really want to save Aphis? Of course I do. Minerva is short-sighted and narrow-minded. How could you trust her words? Is it not true that you manipulate and threaten the Northwind Legion? What I am doing is so much more important than the fate of the Northwind Legion. Besides, they chose this path. The Legion doesn't want to work with you. You're just making excuses for your crimes. If you had been to the Glittering Deeps, perhaps you would understand my ambitions. Even if Aphis were to return to normal, the killing would continue regardless. I just want a new world that is free and fair, without division, without class, without restraints. It's what's best for everyone. You're avoiding the question, and it's not for you alone to decide. I understand now. You really are a terrible person. I am used to criticism from others. Your words have no effect on me. I do not expect you to understand me, or Harold either, but I have never needed the understanding of others. Farewell, child. For your father's sake, I will not tell him how you died here. You know he's my father? Our friendship is far deeper than you think, and your existence makes him more docile. Damn you! Don't run, you coward! Caralho, filho da puta. Caralho. Porra, ele é muito... Porra, não tô conseguindo prever a porra do ataque dele, velho. Pega tudo! Porra, sumiu! That shoots lightning. Now I've seen it all. I should talk with the Decurion first. Ué, ele vazou? What? He just ran off, just like that. Who are Who are you? you? I'm here for Archon Serene. Galera, rapidão, já volto. The Archon. I swear you people are going to drive me insane. Give me a break already. Now, who sent you? What do you want with our Archon? All I can say is that I'm here to negotiate and provide help. I can only speak with the Archon about the rest. The other Decurions have already promised to give me their keys, so you can relax. I mean no harm. Really? Good. If those idiots did it first, then the responsibility doesn't lie with me. But do you really intend to go to the temple? Voltei. There's no other way, is there? True. Though you'll probably die on the way. My part is hidden in the ruins, somewhere around the Pond Academy building over there. Go get it. That's it? No terms?
I just don't want you bothering me anymore. I can't remember exactly where I put it, though. I haven't needed it in a long time. Eu tava vendo na internet como é que fazia pra gente fazer as orações. É uma DLC. Eu não tenho uma DLC. Chave da donzela peidosa. Ai porra, não tô vendo nada. Pô, parece... Não, não tá. Porra! Caralho! Aí ó, negócio das orações que eu falei. Os dois? Ó, não tem como fazer oração. É DLC isso daqui. Placa de oricalco, tô precisando também. Se bem que o Quintus vende, né, cara? Mas ainda tá faltando itens que eu não tenho. Tá, tem esse caminho daqui e o caminho lá da esquerda. Tá marcado. Pô, agora eu não sei por onde é. Pera aí. A gente não veio daqui. What's that sound? Não, aqui parece ser o caminho correto. Ah, é claro. Cara, eu não sei se tem como desviar disso, viu? Ah, ele tá paralisado. Eu engasguei aqui. Pá. Opa, traços de avanço volume 2. Beleza. Tá, tem esse caminho aqui. É outra porta aberta. Cara, isso daqui vai durar 2 vídeos, mano. Cada área vai durar 2 vídeos.
Peguei. Acho que essa pedra aqui é a primeira que eu tenho. Posso passar direto pelos inimigos, Legal, porque se acabar morrendo, eu volto lá no Quinto dos Infernos. Obrigado. A gente vai... Porra, ainda tem esse lado aqui, cara. Ou a gente... Não, a gente não veio daqui. Porra, é muito canto, mano. Galera, é muito lugar pra ir, velho. Porra, não é possível que era só isso daqui. Ah, não vou olhar essas paradas, velho. Opa, fluido de tempera, nice. Tá precisando. Caralho, velho. É muito vasto isso daqui. Cacetada! Caralho!
eu sair. Ah. Caralho, meu irmão. Ah, véi. Toma. Eles me deixam slow. Mano, eu não tenho ideia nenhuma pra onde é que eu tô indo. Eu não tenho nenhuma ideia. Lá no sobe. Vai ter que cair, trouxa. Filho da puta. Ah, bate a merda. Tá. Beleza. Depois eu volto aqui. Bem depois. Vamos seguir aquela estrada lá. Os inimigos voltaram aqui. Eu vou ignorar eles. Vou passar direto. Uma coisa aqui. Ok. E ele é raio. Será que talvez fogo ou gelo? Não. Gelo não vai. Se bem que gelo ele dá muito dano ali por segundo, né, cara? Ele tem um dot muito alto. Concentrado de trovão. É, neguinho, eu não queria te matar, mas fui obrigado.
Ahn, Eu dei uma volta. É uma área na parte de cima. Ah, não, pera aí. Mas não dá pra chegar lá. Mesmo se eu quisesse. Porra, a gente saiu lá naquela parte da... Caralho, velho. Porra, mas se não era lá, onde é que é? Porra, onde é que é, velho? Tá, pra cá e aí? Cadê o filho da puta que tinha acertado a gente ali? Vem! Ô, caralho! Voltei lá perto do soldado. Não, foi aqui. Ah, tá. Já passei por aqui.
Ah, voltou todo mundo. Não tô vendo porra nenhuma. Ai, tem um safado ali que veio junto. Tá, eu sei que a gente desbloqueou uma roda. Cadê o safadão, o outro grandão? Caralho. Então, a gente desbloqueou essa roda aqui. Ah, não! Com 47. Velho, eu não sei. Eu realmente não sei pra onde ir. Quando eu achei que era uma coisa, era outra. Caralho, não acerta não? Mas que foi onde a gente desceu. Porra, velho. Não fala. Não era pra direita. A gente veio daqui. Olha só que. Nossa, é muito corno. Não vou ter piedade de vocês. Tá, aqui foi onde a gente conversou.
É que eu tô fazendo caminho de volta, cara, porque, porra... Aquele caminho ali a gente ainda não foi. Mas se eu pular aqui a gente morre. A mim, se eu quisesse, não ia dar para poder passar por ali. Ih, olha, os dois estão tomando cor ali. Obrigado. Tem um baú raro ali. Como é que eu posso descer aqui sem... É. Vai funcionar. Cadê o outro pequeno? Tá, tem dois aqui. Porra, que ele tá Ah, tá, é o... Não, beleza. Ah, ele tá comendo os ovos. Puta que... Bem no finalzinho. Eu só não vou usar... Caralho, tira muito, velho. Não é astral. Olha o sapinho. Não interromper sua comida, não. Vai. Beleza. Mano, eu não sei onde é que eu vou. Eu realmente não tenho ideia. Eu achei que a gente estava no caminho certo para aquele lado de lá, mas não estávamos. Isso daqui faz o caminho todo de volta, nossa.
Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o vídeo. Já temos ali 1 hora e 1 minuto. Eu vou procurar o local que a gente tem que ir. Aí quando eu achar, eu volto com a gameplay. Beleza? Porque sinceramente eu tô achando que eu vou morrer algumas vezes ainda aqui. Eu achei que eu tava forte pra caralho, mas... os inimigos parecem que também ficam mais fortes. Falar nisso, habilidade, eu não sei onde colocar as habilidades, velho. Vou colocar nisso daqui. Isso aqui é o da magia, não, isso aqui é o que eu aprendi. Beleza. Não é definir vantagem não. Eu vou tirar isso daqui. Vou colocar o julgamento. Galerinha, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like bem maroto aí para poder fortalecer o canal. E quando eu achar o próximo local que a gente tem que ir, eu devo ter passado por esse local e não devo ter visto. Eu volto com a gameplay, beleza? Falou!